क्या करते हैं आप वहाँ पे? मेरा यहाँ पे मैं बलीव नहीं था, अच्छा मैं तो बड़ा तंग था फिरका वारियत की इस झंझट से। जी जी तो इनकी एक मजलिस मेरे ख्याल है 3 मेरी अली भाई से बात करवाई थी, तो मेरी इन्होंने बड़ी हेल्प की थी अली भाई ने, मैं बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बात है कि समझ में सही बताओ मैं शेयरिंग करता रहता हूँ हियर एंड देयर, लेकिन मेरा मोस्टली कुकिंग का काम है मेरे चैनल पे। कुकिंग वगैरह मैं करता हूँ अपने चैनल पे, और जिधर भी ट्रैवल करता हूँ तो वीलॉग बना लेता हूँ मैं। तो उसके अलावा आप दावत तबलीग का बता रहे हैं इंशाल्लाह जाएंगे तो आपकी बात का जवाब दें। अभी आपको लाइव देख रहे हैं मोहित भाई, आप बेटे को भाई को लाइव स्ट्रीम पे लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हम इन लाइव सेशंस के अंदर काफी दफा बोल चुके हैं और मैंने बारहा ये हाईलाइट की। इम्तियाज भाई कहाँ से? वालेकुम सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी बिलाल भाई, बस अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। कितनी उम्र है और कहाँ से हैं आप? सबसे पहले ये बताएं कहाँ से? मैं बिलाल भाई ऑलमोस्ट 35 साल का हो चुका हूँ, अप्रैल में 35 साल एज हो जाएगी मेरी, और मैं अमेरिका में होता हूँ। अच्छा अच्छा, काफी सुबह है आपकी फ्रेंड। यहाँ पे तो अभी सुबह 11:40 हो रहे हैं जी। अच्छा 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 माशाल्लाह। तो क्या करते हैं आप वहाँ पे? मेरा यहाँ पे मैं बिलाल भाई हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटिव हूँ। ये डिसेबल लोगों को 24/7 केयर प्रोवाइड करते हैं हम, उनको भी लेके बाहर निकलते देखते हैं आप। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये मेंटली और फिजिकली गाड़ी में बैठे हुए हैं आप? जी जी माशाल्लाह, आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये बताएं आपको पहले। हाँ बिलाल भाई, मैं तो फिरका वारियत पे शुरू से मेरा बिलीव नहीं था। अच्छा मैं तो बड़ा तंग था फिरका वारियत की इस झंझट से शुरू से ही, लेकिन मुझे कुछ सही स्पीकर मिल नहीं था रहा। मैं इंजीनियर साहब से मिल भी चुका हूँ जेहलम में 2 दफा पाकिस्तान आके। अच्छा माशाल्लाह। तो फर्स्ट टाइम मैंने अली भाई को सुनना शुरू किया था 2018 जब इनकी मजलिस नंबर शुरू हुए थे ना। जी जी तो इनकी एक मजलिस मेरे ख्याल 3 या 4 थी, जब इन्होंने मेरा छोटा सा क्लिप मेरे सामने आया था जिसमें इन्होंने नारा लगाया था, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। सही। तो मैंने कहा यार ये बंदा है, इसको सुनना है। तो फिर मैंने तब से सुनना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने मजलिस नंबर 140-45 जो हो चुके हैं उनको रिपीटेडली अब सुनता रहता हूँ। ट्रैवलिंग करते हुए कहीं भी जाता हूँ मैं, अब गाने शाने सुनना मैंने छोड़ दिए मैं। और अली भाई ने लास्ट ईयर मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला मैंने करना था, उसमें मेरी अली भाई ने बहुत बहुत अच्छा, ज्यादा हेल्प की। अली भाई माशाल्लाह आपको लाइव देख रहे हैं, उनको पैगाम क्या है आपके लिए? कहते हैं मोहित भाई स्पेशल बच्चों को मेरा दीन प्यार दें। इंशाल्लाह अली भाई, आपके तसव्वुर, आपकी यानी कि आपकी वजह से ही बेसिकली ये दाढ़ी है, ये आपकी लेक्चर्स की बदौलत ही है माशाल्लाह। कुछ पहले तो हम कोरे चिट्टे वो दाढ़ी मुंडे होते थे, अब अल्लाह का शुक्र है दाढ़ी रख ली है, नियत की हुई है तो बाकी आपने अली भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लास्ट ईयर मेरा बेटा बेसिकली स्विमिंग पूल में डूब गया था। अच्छा 16 माह का था, तो मैंने उसके बारे में डिसीजन लेना था क्योंकि वो वेंटिलेटर पे था। तो मेरी क्या कहते हैं वो हसन भाई ने मेरी अली भाई से बात करवाई थी, तो मेरी इन्होंने बड़ी हेल्प की थी अली भाई ने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मामले में अली भाई का, मैं कभी भी अली भाई का देन नहीं दे सकता। सही माशाल्लाह, जो अली भाई ने मेरी हेल्प की थी अच्छा ये बताएं माशाल्लाह कि आप अपनी सुन्नत के मुताबिक ही जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जब से अली भाई को सुनना शुरू किए सारे अकीदे ठीक हो गए हमारे माशाल्लाह। हाँ तो माशाल्लाह जेल में आए हुए हैं, फिर अभी दोबारा अली भाई से मिलने का। हाँ जी, मैंने 2 दफा चक्कर लगाया। मेरा इनफैक्ट यूट्यूब पे चैनल भी है व्लॉगर मैक के नाम से, जिसमें मैं कुकिंग वगैरह करता रहता हूँ। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरी नीयत थी मैं वीलॉग बनाऊंगा अली भाई के साथ, लेकिन वहां पे जब मैं पहुंचा तो मैंने माहौल देखा, मैंने कहा नहीं ये वीलॉग वाला माहौल नहीं है, ये डिफरेंट माहौल है, ये नहीं बन सकता। तो वो प्लान कैंसिल हो गया था, लेकिन अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आऊंगा दोबारा। अभी चैनल के थ्रू आप कुछ कर रहे हैं, भी काम कर रहे हैं? मैं शेयरिंग करता रहता हूँ हियर एंड देयर,
لیکن میرا موسٹلی کوکنگ کا کام ہے میرے چینل پہ. کوکنگ وغیرہ میں کرتا ہوں اپنے چینل پہ, اور جدھر بھی ٹریول کرتا ہوں تو ویلاگ بنا لیتا ہوں میں. تو اس کے علاوہ آپ دعوت تبلیغ کا ساتھ ہیں چینل کے علاوہ؟ کیا کہتے ہیں, فیس بک وغیرہ پہ شیئرنگ کرتا رہتا ہوں علی بھائی کے کلپس, اپنے واٹس ایپ گروپس میں کرتا رہتا ہوں. صحیح. اور احادیث میں نے لاسٹ میں جب علی بھائی کے پاس گیا تھا تو میں نے مشکات المصابیح کی 3 جلدیں لی تھی, وہ اسٹڈی کر رہا ہوں میں. اچھا ماشاء اللہ. تو جدھر جدھر اچھی قرآن کی آیت آتی ہے اس کو ترجمے کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر کے فیس بک پہ شیئر کرتا رہتا ہوں میں. اچھا علی بھائی دیکھ رہے ہیں ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیے؟ میں سوال بیسیکلی میں نے کرنا تھا, لیکن آپ نے خود کہا کہ وہ فرائیڈے کو انشاءاللہ کروں گا, تو میں لیکن اگر آپ لینا چاہیں سوال. اچھا, میرا سوال علی بھائی سے یہ ہے کہ مشکات المصابیح کی جلد نمبر 1 میں مسئلہ چیپٹر ہے وہ تقدیر کا. اچھا. اس میں ایک اللہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقدیر کے بارے میں تمام چیزیں, ان کے آل و حیال یعنی کہ کتنے ان میں آنے ہیں, سارا یعنی کہ سب کچھ لکھ کے فارغ و تحصیل ہو چکا ہوا. تو اس کا مطلب یعنی کہ کیا, یہ بڑی یعنی کہ انکمپلیٹ سی حدیث ہے, اس کا کچھ پراپر مطلب نہیں سمجھ آ رہا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقدیر کے فیصلے کر چکا ہوا ہے اور آگے کیا ہوگا. اگر کر چکا ہوا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایز پر ایکسپیرینس ہی ہے, لیکن علی بھائی ابھی آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں, اللہ بیٹے کو آپ کی ذریعہ بنائے. انشاءاللہ بس اسی کی امید ہے, بس یہ اس بات کی تسلی ہے کہ حدیث پڑھی ہے کہ میرا بیٹا انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں اللہ کے پاس انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں آباد ہے میرا بیٹا, بس اسی بات کی تسلی ہے. چلے بہت بہت شکریہ, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. ضرور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی آپ سے, جو عمر سیریز ہے نا, میں اس کا انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ لنک کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے کہیں سے مل نہیں رہا. مجھے اردو ڈبنگ والی نہیں چاہیے, مجھے انگلش سب ٹائٹل والا لنک چاہیے اس کا. اچھا چلے میں کوشش کروں گا, ڈھونڈوں گا. یہ میرا نمبر ہے, اس پہ آپ رابطہ کیجیے گا واٹس ایپ پہ. میں آپ کو رابطہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویلکم بیک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. آج 22 فروری سن 2022 کو جو لائیو سٹوری سیشن ہوا تھا ہمارا 33 نمبر ایپیسوڈ, اس کے میں جو لوگ آئے تھے ان کے سوالات ہم نے نوٹ کیے ہیں, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب میرے ساتھ لائیو ہیں اس ٹائم, اور ان سے جو ہے وہ ان بھائیوں کے سوالات لیں گے. علی بھائی کو لائیو سٹریم پہ لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی بلال بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی سب سے پہلے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ مشکات المصابیح کی جلد نمبر 1 میں تقدیر والی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میں نے انسانوں کی تقدیر لکھ دی ہے, تو اس سے کیا مطلب ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ تقدیر کے اوپر میرا خیال ہے ہم ان لائیو سیشنز کے اندر کافی دفعہ بول چکے ہیں, اور میں نے بارہا یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ تقدیر کے حوالے سے میں نے تفصیلی طور پر 4 ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. مسئلہ نمبر 103, 104A, 104B اور 104C, جس میں میں نے قرآن حکیم سے 50 مقامات سے 200 آیات کور کی تھی, اور بخاری اور مسلم سے وہ ساری احادیث جو مشکات کے اندر پہلی جلد میں موجود ہیں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے, ان کو بھی کور کیا تھا. بس نٹ شل میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی چیز کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے علم کے پابند ہوئے ہوئے ہیں, بلکہ یہ ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا اللہ نے اپنے علم سے خود فورسی کر کے پہلے لکھ دیا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پابند کیا ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے تم کرو گے, ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ
किताबों का मुकदमा धड़म से नीचे गिर पड़ेगा। कुरान तो वाज़े कह रहा है, इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने हिदायत का रास्ता वाज़े कर दिया है, चाहे तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो, ख्वाह नाशुक्री की। तो अब अगर अल्लाह ताला ने पहले किसी का जहन्नमी होना तय कर दिया तो फिर इसका क्या माना था? वो अल्लाह ने अपने इल्म से बताया। जैसा कि एक उस्ताद किसी नालायक स्टूडेंट को पेपर से जस्ट पहले बताए कि जो तेरी हरकतें हैं मुझे लगता है तू फेल हो जाएगा, और वो फेल हो जाए, तो वो स्टूडेंट ये तो नहीं कहेगा कि मैं अपने उस्ताद की वजह से फेल हुआ, अपने करतूतों की वजह से हूं। तो अल्लाह का इल्म कामिल है, उसने हर चीज तकदीर में अपने इल्म से लिखी। हम उस इल्म के पाबंद नहीं है, बल्कि जो हमने करना है वो अल्लाह ने अपने इल्म से लिख दिया हुआ है। कर रहे हैं हम अपनी मर्जी से, ज़हन में रखिएगा। अब ये काफी लंबा टॉपिक है, बहरहाल मुख्तसरन इसमें दूसरा हिस्सा ये याद रखें कि ये तकदीर में जो चीजें आई हैं उससे मुराद वो चीजें भी हैं जो इंसान को दुनिया में तकलीफ पहुंचने वाली हैं, जिनका ताल्लुक इंसान की डेस्टिनी के साथ है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल हदीद में फरमाया है। पारा नंबर 27 के एंड पे जाके ये सूरत आती है, उसकी आयत नंबर है 22 और 21 और 22, बल्कि 22 और 23 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द, कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं कि जो जमीन में आए, वला फी अनफुसिकुम, और ना कोई मुसीबत ऐसी जो तुम्हारी जानों में तुम पर आए। यानी जमीन पे क्या आ सकता है? जलजला आ सकता है, तूफान आ सकते हैं, टॉर्नेडोज आ सकते हैं, वबाई अमराज आ सकते हैं, सैलाब आ सकते हैं, और तुम्हारी जानों में भी जो मुसीबत आती है, किडनी फेलियर का मसला हो सकता है, डायलिसिस पे चला जाए इंसान। इसी तरीके से कोई शख्स हार्ट डिजीज का शिकार हो जाता है, किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है, या किसी को शुगर हो जाती है, तो सब की सूरत में अल्लाह ने फरमाया इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा, हमने उसे अपनी लोहे महफूज किताब में लिख दिया है कब्ल इसके कि हम उसे भेजें। इन्न ज़ालिका अलल्लाह यसीर, बेशक ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम, ये इसलिए हमने किया ताकि तुम कफे अफसोस मत मलो उस पे जो तुमसे जाता रहे। वला तफरहू बिमा आताकुम, और ना शेखी बिगाड़ो उस पे जो तुम्हें अल्लाह अता फरमाए। यानी अगर कोई नुकसान हो गया है तो उस पे कफे अफसोस न मलो, तो कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और जो मिले उस पे शेखी न बिगाड़ो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, और अल्लाह ताला पसंद नहीं करता शेखी बिगाड़ने वालों को। तो यकीनन इंसान को अपनी तकलीफ की रेमेडी इसी सूरत में होती है जब इंसान ये तसव्वुर कर ले कि ये अल्लाह ने उसे आजमाइश में डाला है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात, हम तुम्हें जरूर बिल जरूर आजमाएंगे, थोड़े से खौफ से, भूख से, जान और माल में नक्स से। और फिर अल्लाह ताला ने अहले ईमान की रविश बताई कि वो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम भी अल्लाह ही की तरफ से हैं, हमें भी लौट के अल्लाह ही की तरफ जाना है। तो ये तकलीफ भी आई थी, अल्लाह की तरफ से वापस चली जाएगी। तो ये तकदीर के हवाले से जितनी हदीस हैं इनको इस पैराए में देखें। इमाम मुस्लिम ने बड़ी समझदारी की है। सही मुस्लिम में जो किताबुल कद्र, डेस्टिनी वाला, तकदीर वाला चैप्टर है, उसका एंड उस क्रिटिकल हदीस के ऊपर किया है जो पूरे मुकदमे को क्लियर करती है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सेहतमंद मोमिन है वो अल्लाह ताला को कमजोर मुमिन से बढ़कर महबूब है, दोनों में ही खैर है, लेकिन बेहतर वो है, ज़ाहिर है वही काम कर सकता है जिसकी सेहत अच्छी हो, हालात व वाक़यात बेहतर हो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जो चीज तुझे नफा दे उसके लिए कोशिश करना, सुस्ती ना करना, काहिली ना करना। फिर भी अगर रिजल्ट तुम्हारे खिलाफ आ जाए, और इसमें एक और जुमला बोला, अल्लाह से मदद भी तलब करना, यानी अपनी कोशिश पूरी और अल्लाह से मदद। फिर भी अगर रिजल्ट तुम्हारे खिलाफ आ जाए तो ये ना कहना कि मैं अगर ये कर लेता तो ये हो जाता, वो कर लेता तो वो हो जाता। ये अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है।
اس پہ حدیث مکمل ہوتی ہے. یہ اتنی زبردست نصیحت ہے. کوشش پوری کرنی ہے. یہ نہیں کہ خالی پیپر آپ دے آئے اور اس پہ دروشی پڑھ کے پھونک دیا تو آپ پاس ہو جائیں گے. نہیں, کوشش پوری کرنی ہے. اس کے باوجود اگر رزلٹ خلاف آئے تو پھر اللہ پر توکل کرنا ہے, جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. اور بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ مستقبل میں پتہ چلتا ہے کہ انہی واقعات کے اندر ہی خیر چھپی تھی. جو سورۃ البقرہ میں آئے کہ بعض چیزوں میں تم خیر سمجھتے ہو اس میں شر تمہارے لیے چھپا ہوتا ہے, اور بعض میں تم شر سمجھتے ہو اس میں خیر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. تو یہ دونوں اینگل سے ان احادیث کو دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی تفصیلی ویڈیوز میری دیکھ لیں. مسئلہ نمبر 104ABC 200 آیات میں نے تقدیر پر کور کی اور بخاری و مسلم کی ساری احادیث, اور وہ جو 200 آیات تھیں 50 مقامات سے, اس کے اوپر الگ سے میرا ریسرچ پیپر بھی ہے, ریسرچ پیپر نمبر 20, جس میں ساری آیات میں نے وہ جمع کی ہیں. اور اللہ کے فضل سے یہ بہت محنت سے اس لیکچر کو ریکارڈ کروایا 3 نشستوں میں. وہ ضرور